चुनाव आयोग ने खुले तौर पर जो कहा है उसको झूठ और सफेद झूठ की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर जवाब देते देते जब उनसे अखिलेश यादव को लेकर के जवाब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी या तो हल्फनामा दें या माफी मांगे, इसके अलावा तीसरा रास्ता कुछ नहीं हो सकता है। और जब सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव ने आपको 18,000 हल्फनामे दिए थे तो उस पर आपने क्या किया, तो चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया कि अखिलेश यादव ने शिकायतें की थी जिनका निवारण कर दिया गया और हल्फनामे नहीं दिए गए थे। लेकिन आज जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप, अखिलेश यादव वो 18,000 वो एफिडेविट लेकर के आए और उनको संसद में बांटा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि आप एक ऐसा झूठ बोलते हैं कि आपका झूठ 24 घंटे भी नहीं टिक पाता है, हाथों हाथ आपके झूठ की पोल खुल गई। और ये तस्वीरें देखिए आप, वो एफिडेविट जो कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से अलग अलग नेताओं ने भर भर करके चुनाव आयोग को दिए थे, वो बांटे जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या तस्वीर हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बुझा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुना होगा, क्योंकि इस वक्त जो देश के जो हालात बने हुए, जो अपने बाप का राज समझते थे, ये देश उनके बाप का है समझते थे, अब उनकी जो दुर्गत जो हालात हुई है और जो लोग जिस तरीके से फिक्सिंग करे थे इलेक्शन कमीशन को लेके और जो लिस्ट में से नामों को गायब किया गया था वोटर्स के, ये सारी चीज़ों का भांडा फट चुका है। ये थे आज इलेक्शन कमिश्नर जो है बैठ के फालतू की बकवास, 10 दिन के बाद इनको याद है भाई जवाब देना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, क्योंकि इनके ऊपर एफआईआर होने वाली थी। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें राहुल गांधी को बोले कि जो है सो या हल्फनामा दो या नहीं तो माफ़ी मांगो। तो राहुल गांधी ने बगैर वक्त गवाए के इन्होंने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके 2 घंटे के बाद राहुल गांधी पूरे सबूतों के साथ सामने इनके आ गए और आके इनको माकूल जवाब दिया दिए। तो इन्हें बचने की चक्कर में थे, लेकिन उल्टा सवाल फिर मीडिया वाले प्रेस वाले इनसे उठा के पूछे वो 18,000 हल्फनामों में से क्या हुआ जो इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा था। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उसने ये बोला नहीं, शिकायत दर्ज की थी मैं अखिलेश यादव ने, जब भी हमने उसको जवाब दे दिया वो चीज़ का, उसके फौरन 1 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने पूरे 18,000 हल्फनामे लेकर पूरे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में बांटा भी। यानी इलेक्शन कमीशन जितना झूठ जो बोला था उसकी औकात और उसकी इस झूठ को पब्लिक के सामने रख दिए भाई। क्योंकि अब ये लोग को कुछ बोले अगर से तो क्या बोल रहे कि बोले वैसा रहता है इनको। अब पुतला को देखो, गोबर बहन को किस तरीके से हवाला देने और बचाने निकले अपनी पार्टी को, जबकि टट्टी और गोबर के अलावा कुछ भी ना खाते इनो ना बोलते, जब मुंह खोलते गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। बहरहाल 100 बातों की एक बात, ये हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खुशी के लम्हे, बहुत खुशी के दिन है। इस बात पे गाना तो बनता है, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी
کل ہم کہا تم کہا، یہ حال ہو گیا ہوا ہے ان کا. اب کدھر کے بھی رہ رہے نو، نہ بچ سکتی ہے نہ ان کو کوئی بچا سکتا. اب الیکشن کمیشن کے اوپر اب سپریم کورٹ کا ایک ہی کام بنتا، جب دیش میں ایمرجنسی ناقص ہونے والی ہے تو فوراً ان الیکشن کمیشن کو بھی اور یہ لوگوں کو بھی پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے، اور دوبارہ جو ووٹنگ بھی کرانا ہے اگرچہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سب تیار ہے ووٹ ڈالنے کے لیے بیلٹ پیپر پہ. اب یہ ای وی ایم کی تو جو سو چھاپ ختم ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر پابندی عائد کی جا چکی ہے. نہ اب انہوں بچ سکتے نہ ان کو کوئی بچا سکتے. یہ سوانے سچ ثابت ہو گئی بات. اور ہم راہل گاندھی کا شکریہ ادا کریں گے جس طریقے سے دیش واسیوں کو جگایا، انہوں نے حقیقت کو سامنے لایا، چوروں کو پکڑا اور چوروں کو صحیح جگہ پہ جانے کا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بہت خوشی کے لمحے ہیں، خوشی کے دن ہے جو آپ لوگوں سے بانٹنا چاہتا ہوں. اس لیے آپ بھی دیکھو اور 4 تک بھی پہنچاؤ تاکہ ایسی نیوز ماشاءاللہ، کیونکہ ہم سوائے ظلم، زیادتی، سمجھے نا، تکلیفوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھے. اب جو تنتے تھے نا، اب ان کا جو سو اکھنڈ بھارت جو بولتے تھے، اب وہ سارے چیزیں نکل رہے ہیں ان کے کہ انہوں کیسا خابیص ہوئے، کیسا رہے، کیسا عوام کے اوپر ظلم کرے. انہوں خود سے چھوٹے کاما کر کے، وہ بھی چوریاں کر کے، یہ سارے ان کے پردے بھی فاش ہو رہے ہیں اور ان کی اوقات بھی ان کو دکھائی جا رہی، ان کی حیثیت بھی ان کو دکھائی جا رہی، ان کا خط بھی ان کو دکھایا جا رہا. اور پہلی مرتبہ سپریم کورٹ جو کام کر رہا ہے ابھی، ارے بھائی کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حالات دیش کے بنے ہوئے ہیں، اگرچہ سپریم کورٹ اگرچہ ایمانداری سے کام نہیں کرتا تو دیش کے حالات بگڑ بھی سکتے تھے. کیونکہ آج سارے اسٹیٹوں کے اندر عوام روڈوں پہ نکل چکی ہے. اب اس کو نہیں چاہیے کھلا بولتے رہی یہ چور سرکار ہے، یہ چوری کر کے آئی، یہ لوگ ان کی جو ہے سو صورت بھی نہیں دیکھنا چاہ رہی عوام. یہ چیز پہلے ہی راہل گاندھی بولتے تھے لیکن ہم سنے نہیں تھے، ہم سمجھے نہیں تھے، ہم کچھ اور سمجھے تھے، لیکن کھودے پہاڑ نکلا چوہا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور انتظار کریے کیا ہونے والا ہے. انشاءاللہ دعا کیجیے دیش کے لیے ہمارے. السلام علیکم.